नमस्कार बंधुरा केयार रेसिपि बक्से सकलके स्वागत। आज आमी शेयर करब शीतकालेर बाँधाकपिर दुर्दान्त रेसिपि जेटा चा बा कफिर संगे दारुण भावे जाय। चलुन बंधुरा देखे नेওয়া যাক। प्रथमे आमी बाँधाकपिके खूब छोटो छोटो सरू सरू करे केटे निয়েছি। तारपर निয়েছি पेঁয়াজ, आदार टुकरो और रसुन कुचि और निয়েছি धनेपाता। एरपर आमी एकटा पात्रेर मध्य बाँधाकपिर कुचिगुलो और पेঁয়াজ कुचि निये निलाम। निये तार मध्य आमी लवण दिए मेखे राखबो। परिमाण मतो एकटु बेशी करे लवण दिए दिएछि, दिए एटा मेखे राखबो। और एई देखुन बंधुरा लवण दिए मेखे राखार परे बाँधाकपि थेके जल छेड़े दिएছে। तारपर तार मध्य आमी रसुन कुचि और आदाटा ग्रेट करे दिए दिচ্ছি। एखाने बाँधाकपिटा लवण दिए बंधुरा मिनिमाम 15-20 मिनट मेखे राखबेन, ताहले बाँधाकपि थेके जल छेड़े देबे। और तारपरेई तार मध्य एई मशलागुलो एड करबेन, ताहले आर एक्षेत्रे कोनोरूप जल देওয়ার प्रयोजन होबे ना। आदाटा खूब भालो करे ग्रेट करे दिए देওয়ার पर ओर मध्य दिलाम चाट मशला 1 टीस्पुन, लंका गुঁড়ো 1 टीस्पुन और दिलाम हलुद गुঁড়ো 1 टीस्पुन और आदा रसुन दिएছি। ব্যাস এইটুকুই मशला। एरपर खूब भालो करे माखिए निलुम। आमी एटा हाथ दिए माखिए देब। हाथ दिए एटा जत चटके माखाबेन तत बाँधाकपिटा खूब भालो माखा होबे। এইভাবে समस्त मशलागुलो हाथ दिए माखिए निते होबे। तारपर एर मধ্যে आमी ऐड करब बेसन। एखाने कोनोरूप जल व्यवहार करब ना, आमी एखाने बेसन दिए दिচ্ছি। बेसनटा যতটা जल बेरोबे सेई अनुयायी परिमाण मतो दिते होबे। ताई आमी प्रथमे अल्प एकटु बेसन दिलाम, दिए बाँधाकपिर संगे खूब भालो करे बेसनटा मेखे निচ্ছি। और तारपरे यदि बेशी पातला मने हय तारपर आमी आरो एकटु बेसन ऐड करब। ताई प्रथमे अल्प अल्प करे बेसन दिए माखते थाकबो। और बाँधाकपिटा बंधुरा जतटा पारबेन सरू करे काटबेन। खूब भालो करे एटा एइभाবে हाथ दिए चटके माखते होबे, ताहले माखाटा खूब भालो होबे। एरपर एकटु मने हच्छे ताई आमी एखाने आरो एकटु बेसन दिए दिलाम। एखाने किन्तु कोनोरूप आमी जल व्यवहार करलाम ना और एर जल किन्तु प्रयोजन लागबे ना। खूब भालो करे बेसन दिए एइभाবে हाथ दिए चटके चटके मेखे निচ্ছি। এইভাবে खूब भालो करे मेखे निलाम। तारपर सबशेषे एर मধ্যে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। এখানে বন্ধুরা আপনারা যদি ঝাল বেশি পছন্দ করেন কাঁচা লঙ্কা কুচিও দিতে পারেন। আমি এখানে যেহেতু গুঁড়ো লঙ্কা দিয়েছি তাই আর কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করলাম না। এরপর এটাও হাত দিয়ে খুব ভালো করে ধনেপাতাটা এইভাবে মেখে নেব। আর এইভাবে আমি মাখাটা তৈরি করে নিয়েছি। এবারে চলুন ভেজে নিই। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি তেল। তেলটা খুব গরম হয়ে এলে আমি ওই বাঁধাকপিটা এইভাবে পকোড়ার আকারে ভেজে নেব। এই বাঁধাকপির পকোড়া খেতে জাস্ট অসাধারণ বন্ধুরা। অবশ্যই এই শীতকালে বাঁধাকপি সিজনে অবশ্যই কিন্তু আপনারা এইভাবে এই বাঁধাকপি দিয়ে পকোড়া বানাবেন। আর পকোড়াগুলো চেষ্টা করবেন মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে করার, তাহলে বাঁধাকপিটা খুব ভালো করে ভাজা হবে। আর হাই ফ্লেমে করলে কি হবে, পকোড়াটা কিন্তু বাইরে থেকে হয়ে যাবে কিন্তু বাঁধাকপিগুলো আবার একটু ক্যাচক্যাচ করবে। তাই একটু ধরে সময় নিয়ে এইভাবে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। আর এইভাবে একটু চাটকা চাটকা করে দিলে ভেতরটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়। তাই আমি এইভাবে একটু চাটকা করে পকোড়াগুলো দিয়েছি। এই দেখুন বন্ধুরা একদম লাল লাল করে আমি সুন্দর করে মচমচে করে ভেজে নিয়েছি। আর এরপর এটা আমি তুলে নেব। এইভাবেই পুরো বাঁধাকপি মাখাটা দিয়ে আমি সব পকোড়াগুলো একে একে করে ভেজে নেব। দেখতে পেলেন বন্ধুরা কত সহজে তৈরি হয়ে গেল বাঁধাকপির দুর্দান্ত একটা স্ন্যাক্স। এটা কিন্তু মুড়ি দিয়েও দারুণ লাগে আর এমনি চা বা কফির সঙ্গে দারুণ লাগে। আশা করছি সকল বন্ধুদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। সকল বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার। আর যে সকল বন্ধুরা রেগুলার আমার ভিডিও দেখেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটি দেখার জন্য সকল বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।